Second one first. Yeah. Okay. In regard to the issue of Dan Brown's having literary license to do what he does, I know Dan Brown, and he believes that everything he said in that novel is historically accurate, not just taking literary license. Ya, jadi dari yang diketahui oleh Profesor Ben Witherington ini menarik ya, bahwa Dan Brown itu bukan saja mengambil suatu kebebasan karena ini suatu karya literer, jadi bisa berbuat sesuka hati dia, tapi sebenarnya karena Dan Brown ini percaya kepada fakta-fakta historis yang dia beberkan. Ini persoalannya mungkin. Ya. And as a footnote to that, his mother, who is a church organist in Manchester, New Hampshire, is really upset with him. Dan ini mungkin satu informasi yang menarik sekali. Ibunya yang rupanya seorang organis gereja di salah satu tempat di Amerika ya, itu rupanya tidak begitu senang dengan apa yang dia lakukan. Ya. Now, in regard to this issue that Gnostic theology came out of certain kinds of local communities, I don't know of any historical evidence that would support that view. What I know about Gnosticism is that those Nag Hammadi documents all came out of St. Pachomius' monastery, not local communities, but out of a library in a Christian monastery. So I don't have any reason to think there were a bunch of local Gnostic communities all over the Greco-Roman world. What we do know is there were individual Gnostic figures like Valentinius who had a group of followers, but whether they ever established Gnostic communities is a historically unknown fact. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang sangat menarik tadi soal apakah Injil-Injil Gnostik merupakan suatu kontekstualisasi dari komunitas lokal, belum ada bukti sejarah sedikit pun menunjukkan bahwa Injil-Injil ini dibaca dalam konteks komunitas-komunitas lokal. Semua naskah-naskah yang tadi dikatakan ditemukan di Mesir, Nag Hammadi itu ternyata berasal dari satu biara begitu. Jadi belum ada bukti bahwa Injil-Injil ini pernah menyebar di tingkat apa yang disebut dengan tingkat akar padi di bawah. Nah, I would simply say if there is such evidence, I'd like to see it. Ya, kalau ternyata memang terbukti ada catatan sejarah seperti itu akan menarik sekali untuk melihat gambar besarnya. There isn't evidence within the Gnostic Gospels themselves that suggests that. Ya, jadi tidak ada rupanya bukti dari teks-teks Gnostik yang ditemukan. And what Irenaeus and Tertullian and Hippolytus tell us is that these were folks that split off from Christian communities. Ya, yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Tertullianus, Hippolytus, ya, itu orang-orang yang rupanya kemudian keluar dari gereja. Ya. Thank you very much. It's time for some lunch. Ya, jadi kita istirahat dulu sebentar. Ya.